बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़ेर नज़र वीडियो का मौजू जादू हराम, जादू करने और कराने वाला काफिर है। इस वीडियो में बयान किया गया मज़मून माजी करीब के मारूफ सऊदी आलम अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमहुल्लाह ताला के मफ़रूज़ात पर मुश्तमिल है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, दौरे हाज़िर में बहुत से लोग इल्म तिब का दावा करते हैं और जादू और टोना के ज़रिए इलाज करते हैं। ऐसे लोग बहुत से मुल्कों में फैले हुए हैं और वहाँ के सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फांस लेते हैं। मैं अल्लाह ताला के बंदों के लिए नसीहत के तौर पे ये बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस तरीक़ा इलाज में इस्लाम और मुसलमानों के लिए बहुत से ख़तरात हैं, क्योंकि इस तरीक़ा इलाज का गैरुल्लाह के साथ ताल्लुक़ है, नीज़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत भी है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि 19 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और जादू के ख़िलाफ़ जिहाद में आप मेरे साथ शरीक हो जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, इलाज कराना बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है और मुसलमान हर तरह के अमराज़ के लिए डॉक्टरों के पास जा सकते हैं ताकि वो इनके मर्ज़ की तशख़ीस करके इल्म तिब में अपनी काबिलियत के मुताबिक शरई तौर पर मुबाह और मुनासिब दवाओं से उनका इलाज करें। इसमें असबाब का इस्तेमाल है और ये तवक्कल अल्लाह के मुनाफी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बीमारी के साथ दवा भी नाज़िल की है। दवा के मुतल्लिक़ बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते। अलबत्ता अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए ऐसी चीज़ में शिफा नहीं रखी जिसे उन पर हराम कर दिया गया है। इसलिए किसी मरीज़ के लिए ऐसे काहिनों के पास जाना दुरुस्त नहीं जो इल्म गैब का दावा करते हैं। इसी तरह वो जिन बातों की खबर दें उनकी तस्दीक करना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि वो गैब के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और कभी कभी अपने मकसद के लिए जिन्नों को हाजिर करके उनसे मदद लेते हैं। ऐसे लोगों का मामला कुफर और गुमराही का है, क्योंकि ये गैबी बातों का दावा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में मरवी है कि आपने फरमाया, जो किसी गैब की खबर देने वाले के पास जाकर उससे कुछ पूछता है, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। यह हदीस मुस्लिम में वारिद हुई है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी काहन के पास आया और उसकी बात की तस्दीक की तो उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। हाकिम ने इस रवायत को सही करार दिया है, लेकिन उनके अल्फाज ये हैं, जो किसी गैब की खबर देने वाले या काहिन के पास आया और उसकी तस्दीक की तो उसने शरीयत मुहम्मदिया का इनकार किया। अजीज़ान मोहतरम, एक और रवायत में हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खुद फाल निकाले या उसके लिए फाल निकाली जाए या खुद काहिन बने या उसके लिए कोई दूसरा शख्स काहिन तजवीज़ करे या जो शख्स खुद जादूगर हो या उसके लिए कोई दूसरा शख्स जादूगर तजवीज़ करे तो वो हम में से नहीं। और जो शख्स काहिन के पास जाए और उसकी बातों की तस्दीक करे तो गोया उसने शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफर का इर्तकाब किया। इन हदीस शरीफा में गैब की खबर देने वालों के पास जाने से, उनसे कुछ पूछने और उनकी तस्दीक करने से मना किया गया है। नीज़ इस पर वईद भी सुनाई गई है। इसलिए हुक्काम या जिसके पास भी ताकत हो, इख्तियार हो, उन पर वाजिब है कि काहिनों और अर्राफीन के पास जाने से सख्ती से लोगों को मना करें, और जो भी शख्स बाज़ार में इस तरह का कोई काम कर रहा हो उसे नहायत ही सख्ती से मना करें और उससे बाज़ पुरस करें। नीज़ जो शख्स इनके पास जाता हो उससे भी बाज़ पुरस करें। हाज़रीन मोहतरम, इस बात से कोई धोखा ना खाए कि उनकी बातें सच्ची होती हैं या ये कि उनके पास बहुत से अहले इल्म जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का इल्म पुख्ता नहीं होता, बल्कि ये लोग ममनू चीज़ का इर्तिकाब करने की वजह से जाहिलों में से हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काहिनों के पास जाने, उनसे कुछ सवाल करने और उनकी तस्दीक करने से मना फरमाया है, क्योंकि यह बहुत बड़ा मुनकर और बुराई है और इसका अंजाम बहुत ही ख़तरनाक है। और ये काहिन झूठे और फासिक होते हैं, जैसा कि इन मज़कूरा बाला अहादीस में काहन और जादूगर के कुफर की दलील है। इसलिए ये लोग गैब जानने का दावा करते हैं
یہ دعویٰ کفر ہے، نیز یہ لوگ اپنے مقصد کے حصول کے لیے جنوں سے خدمت لیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک ہے۔ اسی طرح جو شخص بھی ان کے علم غیب کی تصدیق کرتا ہو وہ بھی انہی کی طرح ہے، اور جو شخص بھی ان لوگوں سے یہ باتیں سیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہیں۔ ناظرین کرام، علاج کے بارے میں ان لوگوں کے خیالات جیسے طلسمات کا ورد یا گولی پھینکنا یا ان کے علاوہ جو بھی خرافات وہ کرتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی تسلیم کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کہانت اور لوگوں کے لیے دھوکہ ہے، اور جو شخص انہیں تسلیم کرتا ہے گویا وہ باطل اور کفر پر ان کی مساعدت اور مدد کرتا ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کاہنوں وغیرہ میں سے کسی کے پاس جا کر یہ پوچھے کہ اس کا لڑکا یا اس کی کوئی قریبی عزیزہ کس سے شادی کرے گا، اور زوجین یا دونوں خاندانوں کے درمیان محبت اور وفاداری ہوگی یا دشمنی اور جدائی، اس لیے کہ یہ سب غیب کی باتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ یاد رکھیں، جادو کفر کے محرکات میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 102 میں 2 فرشتوں کے قصے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور وہ دونوں یعنی ہاروت اور ماروت کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہیں کہہ لیتے تھے کہ ہم تو اللہ کی آزمائش ہیں، بس تم کفر نہ کرو۔ اس پر بھی وہ ان سے ایسی باتیں سیکھتے ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی میں جدائی کرا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ ایسی باتیں سیکھتے ہیں جن میں کچھ فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو جادو خریدے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کاش انہیں خبر ہوتی کہ جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے وہ بہت برا ہے۔ عزیزان محترم، یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جادو کفر ہے اور جادوگر میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتے ہیں، گویا جادو مؤثر ہے۔ اسی طرح یہ آیت اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ جادو بذات خود کسی طرح کا نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اثر کرتا ہے۔ خیر و شر دونوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اختراع پرداز جنہوں نے ان علوم کو مشرکین سے سیکھا اور کمزور عقل کے لوگوں کو اس میں ملوث کر دیا، خود بہت زیادہ نقصان میں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جیسا کہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ جو لوگ جادو سیکھتے ہیں وہ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، فائدہ نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں ان کے سخت کسارے پر دلالت کرتی ہے، نیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی کم قیمت پر فروخت کر دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی یوں مذمت کی ہے، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ انہوں نے اپنے آپ کو کتنی گھٹیا قیمت پر فروخت کر دیا، کاش کہ وہ اس بات کو جان سکتے۔ عزیزان محترم، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو جادوگروں اور کاہنوں وغیرہ کے شر سے محفوظ رکھے، اور مسلمانوں کو ان سے بچنے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنے کی توفیق دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ان کے ضرر اور خباثت سے محفوظ رہ سکیں۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ جادو سے بچنے کی تدابیر پہ بات کریں گے، اسی طرح پھر اس کے بعد جادو کے علاج پر بات کریں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے دینا ہرگز نہ بھولیں، اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے اندر ویڈیو شیئر کر کے آپ بھی اس جہاد کے اندر شریک ہو جائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔